بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خلال هذا الفيديو غادي نحاول نشرح طريقة الترشح لماسترات المدرسة العليا للأساتذة مراكش. La candidature du master École Normale Supérieure Marrakech. Donc le site de la candidature, c'est la candidature-ines.ucor.ma. Entrée. La première page est là, la candidature en ligne est lancée le 17 du mois 9 2020 à 15h10. Donc la première page, donc l'école normale spécialisée, c'est un rappel candidature pour les masters spécialisés suivants. Deux masters sont ouverts, donc master de biologie jusqu'à l'instant et master de physique. Donc important, l'ouverture d'une filière par son accréditation et par l'inscription effective. الفتح ديال واحد الشعبة كيكون يعني أكاديميا وواحد التسجيل للعدد ديال 20 étudiants au minimum. شنو هما les conditions d'admission? Les conditions d'admission à l'accès ouvert aux titulaires de licence du domaine pour mission master et diplôme équivalent. La prescription sera sur la base des critères. ماستر مفتوح في وجه جميع الطلبة الحاصلين على إجازة. يعني la prescription du candidat يعني le choix يعني الاختيار ديال المترشحين كيكون على لا باز ديال واحد المجموعة ديال الكريتير اللي هما الكريتير دو سيليكسيون. يعني كنشوفوا عدد السنوات اللي درس فيها الطالب، شحال ديال les semestres تسجل فيهم et d'autres choses comme ça. Donc toutes les données, les critères sont ici pour consulter le feu, voir les critères. Alors, la candidature, les étapes de candidature. Il est important de postuler la page de procédure. Voilà, je vois la page de procédure. Donc le candidat se fait une seule fois. الترشيح كيكون مرة واحدة. Tout absent pour conduire l'élimination de conduire. يعني أي حاجة غلطة ولا شي حاجة ماشي هادي نساهم شي حاجة يمكن إليميني الكانديداتور ديالو. Les étapes obligatoires. Les étapes obligatoires, premier à master 100. Le remplissage du formulaire de lien se trouve dans la page d'accueil. نعمرو لا formulaire. من بعد غتوصلوا بواحد الكوريي إلكترونيك في الجيميل ديالنا. خصنا ندخلو واحد الجيميل صحيح. لا كونسلتاسيون نمشيو نشوفو لا بواش جيميل ديالنا من بعد باش ناكتيفيو الكونت ديالنا. من بعد غنرجعو للكونت باش ندخلو نعمرو المعلومات ديالنا لي نوت اي نجسو. La première étape, pré-inscription en ligne avant la date de fermeture de la candidature en ligne affichée en bas de cette page. Cliquons formulaire. Voilà. نفس نكون نديرو التسجيل قبل la date اللي هو 30 septembre 2020. La deuxième étape, la présentation en cas de présélection pour le test écrit et convocation à l'entretien oral le jour de l'entretien oral du document. المرحلة الثانية هي من بعد لا بريسيليكسيون خصنا نحضروا ندوزو لو تيست اكري وغادي نتوصلوا بواحد الكونفوكاسيون. الا درنا في تيست اكري غنتوصلوا بواحد الكونفوكاسيون في تيست اورال. نهار لغة خصنا نجيبو معنا السي دوكومون كويبون لا فيش دو رونسينيمون، واحد لا فيش لي غنمبريميو من بعد ما نعمرو لا فورميل ديالنا خصو يكون معنا سينيي. هاد لي زوريجينو ديال لي ديبلوم لوريجين الاصلي بيان النقط الاصلي والبكالوريا الاصليه والإجازة الأصلية، كل شيء les documents أصليين. Important, les origines du diplôme seront aussi exigées, définies. Donc les origines du diplôme et de notes seront aussi exigées à l'inscription. التسجيل النهائي خصنا كل شيء لي دوكومون ديالنا يتحطوا في الإدارة. Alors la date limite ديال لا فورميلير هو 30 سبتمبر 2020. Alors غنمشيو للفورميلير. La formulaire de préinscription en ligne filière master spécialisée au titre de l'année. Donc les listes d'établissements dans les groupes graphiques ne sont pas complétées, sont importants. Exemple de معلومات اللي من ضروري الواحد يعطيهم باله يقرا مزيان حيت لا بروميير ايتاب سي لا بروميير ايتاب لي تري امبورطون. الا غلطت في واحد الشوا هنايا ميمكنش ليا نعاود نهائيا انني نصحو نهائيا غير ممكن. دونك الوغ اختاروا الشوا 1 بكالوريا فاليدي. لو نوم برينوم اسم الشخصي ذكر أو أنثى masculin. date de naissance المعلومات خصهم تكون صحيحة 100%. lieu de naissance من كان كيفية le pays Maroc bien sûr. nationalité marocain جنسية مغربية. carte d'identité nationale الرقم الوطني بطاقة الوطنية. adresse personnelle يعني الادريس ديال السكنة عنوان السكن.
لا فيل المدينة ديال السكن، لا تاي معروف، donc les étrangers font choix de leur taille et leur ville. Les mails, les mails c'est très important. On va retrouver من بعد le code d'activation de compte باش نكملو la préinscription ديالنا. Voilà, mon numéro de téléphone ici doit être vrai. Alors, on va cliquer là, je ne suis pas un robot. Valider. Voilà, on a le message qui affiche le numéro de candidature d'IALI. Et il me dit qu'il y a un message de confirmation où vous avez envoyé la journée d'adresse par Zawi. L'adresse est le khalt, il y a un message. On va consulter la boîte email d'IALI. Donc voilà, le mail est là. Voilà, donc ici, on va s'ouvrir un login. الاسم باش غادي نكونيكتي في الكونت ديالي من بعد et mot de passe. Ici c'est très important de cliquer sur le lien pour activer notre compte. Voilà. Alors, il m'affiche que mon compte est bien activé. Consultez votre compte. Alors, نرجعو للكونت ديالنا باش كونيكتيو غنمشيو للكونت، غنمشيو لي مايل نكوبيو لا لوجين ديال اللي جانا في الميساج. Alors, on fait un message, je mot de passe ici, c'est validé, envoyé, voilà. Donc très important pour éviter tout problème de candidature, vérifier notre formulaire par captcha, parce que je ne sais pas valider le même, vous aurez l'occasion de remplir. Alors, si cela s'applique à votre cas, VAL, toutes les notes du modèle sont supérieures ou égales à 10, même si validé après rattrapage. هاد الشوا ديال VAL كيقول لك بان كاع لي موديل ديالي فاليديتهم، يعني عندي فاليدي توت لي نوت ديالهم سوا ايكال او سوبيريور ا 10 فاليدي سوا بار rattrapage سوا نورمال. في بي سي او موان لا نوت دو لاين دي موديل سيمستري انفيريور ا 10، قال لك على الاقل كاين عندنا واحد لو موديل كي النوت ديالو انفيريور ا 10 يعني فاليدي بار كومبونساسيون تكامل. الوغ هنايا السنه اللي خديت فيها البكالوريا لو مونسيون دو باك باسابل نورمال نو باك ماروكان وي. Le bac marocain, il y a le code national CNF, code national d'éditeur, la الوطني للطالب. Année de la première inscription في la fac, السنة الأولى اللي سجلت فيها في la fac. Année de l'obtention de la licence, العام اللي خديت فيه الإجازة ديالي. Spécialité de la licence, واش ماث فيزيك شيمي. Type de la licence, واش fondamental واش l'option de la licence. هنا c'est très important باش نحط حدايا لي دوني ديالي لي روليفي دو نوت البكالوريا لا ليسونس باش نبدا ندخل منها المعلومات ديالي سون لا مونسيون. قالك ليتابليسمون لا فاك اللي خديت فيها ليسونس فاكولتي دو سيونس، في المدينه اللي خديت فيها اللي كنت فيها لا فاك باش خديت لا ليسونس، الفونكسيون ديالك واش ايتيديون ولا سالاريي، في ديتابليسمون ديليفري. دونك لا في ديال اللي خديت فيها ليسونس ديالي مراكش. الوغ غنمشيو لا نوت، هنايا غندخل لا نوت ديال اس 1 سيمستر، حط حدايا الغوليفي نوت غندخل لي نوت ديالي. فوالا اسكو فاليدي بار مود دو فاليداسيون، اسكو فاليدي نورمال، لي موديل سوبيريور ايغال ا 10. لاني دو فاليداسيون العام فاش خديت فاش فاليديت اس 1، يعني شحال من نومبر دانسكريبسيون، واش سجلت في اس 1 مره واحده، يعني الا كنت سجلت في اس 1 مره واحده يعني انني دخلت العام الاول وفاليديت، العام الثاني قريت ديريكتومون اس 3. الا مثلا جيت العام الثاني وعاودت شي موديل في اس 1 يعني غادي ندير دو شوا، يعني دو الا قريت في اس 1 3 فوا غنختار 3. دونك لو نومبر دو موديل فاليدي باغ اترافاج سيمستر، شحال ديال العدد ديال لي موديل الوحدات اللي فاليديت في كونترول دو راتراباج. La même chose pour le semestre 2, semestre 3, 4, 5, 6. Alors, je fais le mode de validation, validé par validation, rattrapage. Donc l'année de validation, 2015, 2016, 2016, 2017,
c'est 2017, 2017, 2018, 2017, 2018. Donc, nombre d'inscriptions, 1, le semestre. Voilà, on va valider par compensation. Donc moi j'ai fait hasardement parce que je suis pas intéressé par ce master pour le premier choix. Moi, donc, soit enseignant de physique chimie, soit enseignant de sciences de la vie de la Terre. La vie de la Terre, la vie de la Terre. Donc, من بعد ما عمر les données ديالي exact, donc il faut montrer toutes les données exactement. الواحد يحط حدا لو ريليفي دو نوت ديالو الباكالوريا toutes les données باش يدخل المعلومات exact اللي كان انتريسي في ماستر. من بعد غنكليكي على je ne suis pas intéressé. Après, valider. Voilà, donc votre formulaire est enregistré, consultez votre compte. Donc la formulaire ديالنا سجلات, consultez le compte ديالنا. Voilà, donc consultez la formulaire. Voilà le formulaire ديالي ici, le formulaire expert. Corriger, عندي أنني le droit باش أنني نكوريجي les données ديالي. من بعد corriger le formulaire. Et quand le choix d'imprimer le formulaire. Donc le formulaire à imprimer sera activé pour les candidats procédant. Le formulaire ما غاديش تكون يعني واجدة l'impression حتى نكون غير الطلبة يعني اللي ترشحوا يعني المدعوين لو تيست écrit. يعني من بعد la présélection le résultat de présélection يمكن لي امبريمي يعني formulaire ديالي. Voilà, donc tout ça c'est هادو هما لي زيتاب ديال الترشح من الماستر اللي نسمعو كاش. Donc bon courage.